افتخار بھائی، آپ کا چونکہ بڑا ایک تجربہ بھی ہے، نام بھی ہے، تو آپ کی بات کی بڑی اہمیت ہے جو آپ کا شعبہ ہے، خاص طور پہ مزاح کا. اس میں آپ کے نزدیک اس وقت سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ سہیل احمد. سہیل صاحب کے بعد سہیل احمد صاحب کا نام میرے موبائل کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے 1122. کیوں لکھا ہے سر؟ 24 گھنٹے جب بھی آپ ان کو کال کریں گے نا جی، ان کو پتہ ہے یہ کسی مشکل میں ہے. سر وہ جو امان اللہ خان صاحب نے بات کہی تھی نا، وہ آج تک مجھے یاد صرف اس لیے ہے کہ سہیل احمد جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو لیکن گفتگو ہوئی ساری بحیثیت انسان، بحیثیت فنکار، مزاح یعنی کہ کمیڈین کے طور پہ، جسے ہم کہیں ایکٹر، کمیڈین خاص طور پہ بہت ہے ہمارے پاس، تو بہت ہے پاکستان کے اندر، بہت ہیں. چلیں اگر کوئی ایک نام آپ کو فوری طور پہ یاد آ رہا ہو. جو لوگ ابھی ہیں سر، خالد عباس ڈار صاحب، کمال سر، انسان بھی فنکار بھی. واہ، بہت سارے شوز یعنی کہ اس وقت ہو رہے ہیں، آپ خود بھی یعنی کہ کئی شوز کا حصہ ہیں. اس وقت تو خیر ایک شو کر رہے ہیں مگر آپ کرتے رہیں. اپنے علاوہ کون سا شو دیکھتے ہیں؟ نعمان اجاز صاحب جو ابھی یہاں کرتے. جی سرکار. مطلب پروگرام سے نہیں مجھے غرض وہ کہاں ہو رہا ہے، مجھے نعمان اجاز صاحب دوستی ہے ان سے. دوستی تو ہے ہی، لیکن سر ان کے اندر ریئلٹی بہت ہے سر. وہ 100% وہ لگتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ وہی اندر سوچ بھی رہے ہیں. کمال ہے سر، وہ جو بھی کام کریں گے نا جی، وہ گنڈیریاں دی ریڑھی بھی لا لین تے سپر. ہن تسی چاہندے ہو کہ سائڈ تے گنڈیریاں بھی لا شاعر نو مہنگائی نہ کوئی سروکار. صحیح کر رہے اس دن جدا موسم بہترین ہوئے، بارش میں پھولاں چ پھر رہا ہوا، ٹھیک ہے، میرے آسے پاسے شر کر کے لوکی لنگ رہے ہوں، پٹرول پاوے 500 روپیے لیٹر ہو، کوئی ٹینشن نہیں. اچھا، شاعر جو ہے وہ شعر لکھتا رہے گا پاویں وہ 150 باری پیمنٹ مری ہو، ان کوئی ٹینشن. وہ 100 باری تے پیمنٹ دے اوتے لکھ رہے ہوندے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ اپنی والدہ کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، آپ جیسا جو شریر اور ذہین بچہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ بھی کوئی چٹکلے چھوڑتا رہتا ہے. کوئی بات آپ کو یاد آتی ہو اپنے والدہ اور والد کے حوالے سے، کوئی چٹکلا، کوئی بات، کوئی یاد؟ سر میرے والد صاحب نا جی آرمی میں تھے، بہت سخت تھے. ان کو دیکھ کے تو شرارت پہلے والی بھی بھول جاتی، لیکن میری اماں جی کمال خاتون تھیں سر. ان کے ساتھ میں نے بڑی شرارتیں کی، مار بھی بڑی کھائی. ایک واقعہ جو میری زندگی کا اماں کے ساتھ بڑا ہی کمال ہے سر. اسکول سے میں بھاگ گیا سر، فلم دیکھنے چلا گیا، واپس آیا تو انہوں نے مجھے سونگ کے بتا دیا کہ تم اسکول نہیں گئے، تم کسی ایسی جگہ پہ گئے ہو، اسمیل اس کی، اسموکنگ کی اسمیل. انہوں نے مجھے سونگ، اور انہوں نے فوراً ٹیچر کو کال کی، بلکہ محلے میں ہی رہتے تھے. انہوں نے کہا جی نہیں آیا. والدہ نے کان پکڑائے دھوپ کے اندر، اور مجھے لگ رہا تھا کہ آج بہت پھینٹی پڑے گی، اور میں فوراً ہی بے ہوش ہو گیا. نہیں واقعی ہو گئے یا بن گئے؟ نہیں نہیں نہیں، ڈرامہ. یہ ٹیکٹ ہے نا دا بابے بھی غصہ نہ ویکھے نا تے بے ہوش ہو جائے. ناظرین، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس، یو آر واچنگ زبردست عید اسپیشل. ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا افتخار بھائی، یہ والدہ صاحبہ کے ساتھ محبتوں کا، شرارتوں کا ذکر ہوا، اور آپ کو پتہ ہے ہماری اردو مزاح میں 70-80% سے زیادہ جو اردو مزاح ہے، جو اس میں شاعری بھی اور مزاح بھی، وہ اہلیہ کے گرد گھومتی ہے، بیگمات دے گرد، بیوی دے گرد، ٹھیک ہے. تو اہلیہ کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے اس میں کتنے % شرارت ہوتی ہے 24 گھنٹوں میں؟ 100%. ضرورت ہی نہیں کی. اچھا جی، میری وائف اور میرے بچوں سے یہ سوال بہت ہوتا ہے کہ بھائی ویسے تو آپ کے ہسبینڈ جو ہیں، آپ کے پاپا جو ہیں کامیڈین ہیں، تو ایسے لوگ تو باہر ہی کامیڈی کرتے ہیں، گھر میں کیسے ہیں؟ ہاں، گھر میں تو بہت سنجیدہ داخل ہوتے ہیں نا وہ. ایسا کچھ لوگ ہیں سر، لیکن میں سر 24/7 ہوں. واہ. میں تو گھر میں انٹر ہوا نا جی، تو دروازہ کھول کے تو پہلے تو میں کر کے انہوں نے دیکھا گا. میں نے، اور میری ایک لائن ہے جو میں اکثر بولتا ہوں، کہ ہونا پہ ہے. تو وہ بچے آگے سے پھر بھاگ کے میری طرف آئیں گے، وہ ہمیشہ مجھے ایسے ملتے ہیں جیسے سال کے بعد آیا ہوں. کوئی ایسی شرارت جو بیگم صاحبہ کے ساتھ آپ نے کی ہو اور آپ بھی بیٹھے بیٹھے آج مسکرا اٹھتے ہیں اس پہ، بیگم صاحبہ بھی اس کا تذکرہ کرتی ہوں؟ جب اس نے کہا ہو کہ بھئی اتنے پیسے چاہیے، اور میں اسے کہوں آدھے گھنٹے میں مل جائیں گے، اور وہ آدھے گھنٹے کا انتظار کرنے کے بعد مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور میں دروازے کے پیچھے چھپا ہوں باقاعدہ سر. اچھا، اس دروازے کے پیچھے چھپوں گا جس کے اوپر زیادہ وہ
कपड़े कपड़े लटकाए टंगे हुए। मेरे कोलों 5-6 बारी लंघेगी। उसके बाद फिर अगर तो मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट हो गया है फिर भी, और अगर नहीं भी हुआ तो फिर जब वो गुजरेगी तो उसको जब मैं करूँगा ना भाऊ, वो डरेगी तो उसके बाद फिर भाई नहीं है। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, मैं ਬੂਹੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। अच्छा सर, प्रोड्यूसर तो मैंने याद आया, आपके जो प्रोड्यूसर हैं हसीब भाई, वो जब आए थे ना मुझे कहने के लिए कि भी ईद का शो करना है, मेरे पूरे मोहल्ले के बच्चे मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਡੇ घर अर्तगुल दा मुंडा है। और मैं भी उनसे कहता रहा। आपने अब बहुत सारी फिल्में की, पाकिस्तान में भी, भारत में भी, इंडो पाक में। किस हीरोइन के साथ दिल चाहता है कि यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं काम करा? अच्छा जी, दुनिया में बड़ी हीरोइनें हैं लेकिन यकीन करें कोई नहीं मानती है ना। अच्छा ऐसे बंदे ने पूछो ना आपका बिजनेस क्या है, वो कह के मैं स्पेन में चिचड़े सप्लाई करता हूं। सर मैडम साइमा जैसी अदाकारा मैंने नहीं सर इंडो पाक में। उनके साथ तो काम किया ना? व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी। मैंने सर उनके साथ इन्हों ना दसना 2 फिल्में एज ए हीरो की हैं सर। लेकिन आप लगे मैंने पता सी बिल्लियां तरह पै जाने। अच्छा, किस डायरेक्टर के साथ एज एन एक्टर ये ख्वाहिश हुई आपकी कि यार इसके साथ में, जैसे हसन तारिक थे या सुलेमान थे या यश चोपड़ा थे और दीगर लोग, किस डायरेक्टर के साथ काम करने की ख्वाहिश हुई? ये आप दोनों से सवाल है। रियाज शाहिद साहब के साथ, शान साहब के अब्बू के साथ। बड़ी मेरा तमन्ना थी कि काश उस जमाने में मैं होता और मैं उनके साथ काम करता। उस जमाने में आप थे लेकिन जॉब कर रहे थे। कौन सी फिल्मी हीरोइन अच्छी लगती है आपको? पाकिस्तान और इंडिया सर? दोनों की बताएं। सोनम बाजवा। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਮੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। स्क्रीन पे लेकिन मुझे उनकी सिस्टर जो है ना वो ज्यादा अच्छी लगती हैं, नीरू बाजवा जो है, वो मुकम्मल आर्टिस्ट। क्या फनकारा तो वो भी बड़ी बाकमाल हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि सोनम जी स्क्रीन के ऊपर बहुत खूबसूरत लगते हैं, जबकि सीमी जिनकी ये बात कर रही हैं, ऐसी इनोसेंट फनकारा मैंने नहीं लाइफ में देखी। ਹਾਏ स्क्रीन जच जाती है, सज जाती है जब सीमी आती है। और इन तीनों फिल्मी हीरोइनों के साथ साथ फिल्म आपको ऑफर हो रूबी साहिबा के साथ, तो किसके साथ फिल्म करेंगे? अगर फैंटी तो बचना तो रूबी जी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ही कोई नहीं। नहीं आर्टिस्ट तो आप लाजवाब हैं, लेकिन वो बात कर रहे हैं नहीं, आर्टिस्ट तो रूबी अनम साहबा जैसा है ही कोई नहीं, इसमें तो कुछ नहीं। मैं भी बच्चे हैं थोड़ा ना। जी मैम। इफ्तिखार साहब, आपका पसंदीदा सिंगर कौन है? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਕਾਚਾ ਬਾਦਾਮ ਨਾਲੇ ਪੱਕਾ ਬਾਦਾਮ ਕਾਚਾ ਬਾਦਾਮ ਪਮ ਪਮ। सर इन्होंने तो मजाक में कहा, लेकिन आप ये जो क्लिप है ना जिस पे बहुत सारी दुनिया के लोगों ने बनाया है कच्चा बादाम, उसमें मेरा क्लिप अगर आप चला सके ना, आज तक पूरी दुनिया में 9.7 मिलियन के ऊपर जो क्लिप है वो मेरा ही है। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਦਾਮ ਹੀ। मेरी बेटी का सवाल जो है उसमें राहत फतेह अली खान से। और फीमेल सिंगर्स में? मैडम नूर जान से आगे सोच भी नहीं सकती। उनके लिए क्या बात। अच्छा, अब ये मौसीकी का जिक्र हो रहा है तो कुछ सुनाएं आज आप हमें। मैं रूबी अनम जी के लिए गाऊंगा सर। जरूर। अब बात हाँ जी, क्या बात है। हंस क्यों रहे हैं फिर जो तू गा रहे हैं तो हैं? कोई गड़बड़ है? अच्छा, जो तो ज्यादा हंसते रहे ना उस तो फौरन बाद बेहोश ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਨੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਗਈ ਹੋ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਜਾ ਜੰਗ ਕਨਕ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਜਾ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਜਾ ਕਨਕ ਦਿਨ। अच्छा, स्टेज पे भी बहुत सारी ख़वातीन का साथ रहता है काम के दौरान, फिल्मों में रहता है, फिर आप वर्ल्ड टूर्स पे जाते हैं, प्लेस भी आप टेलीविज़न के करते हैं, तो कभी अहलिया जो है बेगम साहिबा वो इनसिक्योर होती हैं, कभी कभी शक में मुब्तला हुई, फ़ोन देखा कभी, या टेलीविज़न पे अब जैसे आपने गा दिया, अब जब ये चलेगा तो बेगम साहिबा का क्या इस पर रिएक्शन होगा? अभी इन्होंने गौर ना वे के कहते नहीं एडा रिस्क लेंदा ऐसे सर एडी सियाणी होंदी ते मेरी बीवी होंदी। ठाकुर साहब, मगर आपकी भाभी तो मुझ पे बहुत शक करती है। मैं सदके जावां तुहाडे ते टोकरा देना पैना। अच्छा,